کہ وضاحت کے ساتھ قوم کے سامنے پیش کی جائیں، اور اگر کوئی کسی پہلو میں ابہام ہے تو اسے دور کر دیا جائے۔ تو اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ 31 دسمبر تک پی ڈی ایم کے ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اپنے استعفے اپنی اپنی جماعت کے قائدین کو پیش کر دیں گے۔ آج ہم حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے۔ اگر 31 جنوری تک حکومت مستعفی نہیں ہوتی تو پھر سربراہی اجلاس 1 فروری کو اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر دے گا، اور اس کی تاریخ کا فیصلہ بھی اسی میں کیا جائے گا۔ تاہم پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے کارکن اور پاکستان کے عوام سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ آج ہی سے لانگ مارچ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ کل جو انتہائی تاریخی اور فقید المثال اجتماع یہاں لاہور میں مینار پاکستان پر منعقد ہوا، اس میں جہاں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اساسی مقاصد کا اعلان کیا گیا، انہی بنیادی اساسی مقاصد کے تسلسل میں آج پی ڈی ایم کے تمام سربراہان نے ایک تفصیلی اعلامیے پر بھی دستخط کر دیے ہیں۔ وہ اعلامیہ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے صوبوں کو لانگ مارچ کی تیاریوں کے سلسلے میں جو شیڈول دیے ہیں وہ شیڈول بدستور برقرار رہے گا۔ مرکزی عہدیداران اور اسٹیئرنگ کمیٹی کے وہ اراکین جن جن صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں، مرکزی عہدیداران جس جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسٹیئرنگ کمیٹی کے اراکین جس جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے اپنے صوبے میں میزبان کمیٹی ہوں گے اور اپنے اپنے صوبے کی تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور ان کے ذمہ داران جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں ان کے اجلاسات منعقد کریں گے تاکہ اپنے اپنے صوبے میں وہاں پر لانگ مارچ کی تیاریوں کی نگرانی کر سکیں۔ ساتھ ہی اجلاس میں اس بات پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور اس بات کی شدید مذمت کی گئی
کہ ISPR نے جس طرح الیکٹرانک میڈیا کے چینلز پر جلسے کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے لیے دباؤ ڈالا، مختلف اینکرز پر دباؤ ڈالا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو میڈیا کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم تو میڈیا کی آزادی کی جنگ میں میڈیا کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، لیکن حکمران اور آمرانہ ذہنیت کے حامل لوگ وہ میڈیا کو جانبدار بنا رہے ہیں، وہ میڈیا کو اپنے گھر کی لونڈی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سازش کو مل کر ناکام بنانا ہے اور ایک قومی سطح کا ایک بڑا ایونٹ جو لاہور میں منعقد ہوا، جسے اس طرح تاریخ یاد کرے گی جس طرح 1940 کے اس مقام پر اجتماع کو تاریخ یاد کرتی ہے، اس کو منفی انداز کے ساتھ اپنے ہی ملک کے عوام کے سامنے پیش کرنا انتہائی گھٹیا کردار ہے اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ آج کے اس میٹنگ کا اعلامیہ تھا۔ کیا آپ نے اسمبلی فلور پر کہا تھا کہ نواز شریف کی جائیدادوں کا، بنگلوں کا ہم کے حساب سے نواز شریف کے خلاف کی جنگ میں آپ نے کہا تھا نواز شریف ضیاء اللہ کا بیٹا ہے، آپ نے کہا تھا کہ نواز جو زرداری اور عمران بھائی یہ سوالات یہ وہ سوالات ہیں، تمام اختلافات کو بلا کر ایک کر دیا اور آپ کو PDN جیسے خوبصورت گلدستے میں پرو دیا۔ یہ وہ سوال ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر اس کے پیچھے خاص گروپ کار فرما ہوتے ہیں، اور یہ گھسے پٹے سوالات جو ہیں وہ اب مر چکے ہیں۔ پریشر میں لا رہا تھا، کیا آپ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ISPR کو روک دیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ جب ہم یہاں پر اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں تو یہی مقصد ہے کہ وہ اس قسم کے گھٹیا کاموں سے رک جائیں۔ نواز صاحب بس ایک سوال ہے، آج آپ نے میٹنگ لی CEC کی، CWC کی، اس کے بعد سے خبریں یہ چلی کہ آپ نے کلاس بھی کی ہے اور آپ مطمئن نظر نہیں آئی، کیا خبر ٹھیک ہے یا؟ دیکھیں بہت افسوس کی بھی بات ہے، سوری مولانا صاحب، بہت افسوس کی بھی بات ہے اور بطور پاکستانی میرے لیے بہت فکر انگیز بات ہے کہ جس بات کا سرے سے وجود ہی نہیں، آپ نے وہ جھوٹی بات چند چینلز نے چلائی، اور میں آج ان چینلز کا نام ابھی نہیں لے رہی، میں ان کو وقت دے رہی ہوں کہ وہ اس قسم کے پروپیگنڈا سے باز آ جائیں۔ میں نے وہ میری ویڈیو بھی ہے، آن ریکارڈ ہے، میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی پارٹی کو، اپنی لاہور کی قیادت کو، لاہور کے MNAs کو، لاہور کے MPs کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا، ان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا، ان کی ایفرٹس کو اکنالج کیا، انہوں نے دن رات ایک کیا، اور یہ جلسے سے پہلے بھی جس طرح سے وہ ریلیز میری ہوئی ہیں ماشاءاللہ لاہور کے چپے چپے میں پورے پاکستان نے دیکھا ہے وہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح کا کل ماشاءاللہ وہاں پر جلسہ تھا، میں نے بلکہ یہ ضرور بات میں نے کہی تھی کہ مجھے اس بات کا گلہ ہے آپ سے کہ آپ نے جلسہ گاہ چھوٹی رکھی، اور چھوٹے ہونے کے وجہ سے لوگوں کو باہر پل پہ کھڑے ہو کے خطاب سننا پڑا، باہر جو سڑکیں تھیں وہ جام ہو گئیں، ٹریفک گزر نہیں سکی، ہمارے جو بہت سارے ایک جلسہ گاہ کے اندر ہو رہا تھا، ایک جلسہ گاہ کے پیچھے ہو رہا تھا، وہ لوگ جلسہ گاہ میں نہیں آ سکے، ایک جلسہ سڑکوں پہ ہو رہا تھا۔ تو میں شاید خاقان عباسی صاحب کوئی گھنٹہ تاخیر سے پہنچے کیونکہ ان کو راستہ نہیں ملا سڑک سے جلسہ گاہ میں آنے کا۔ مجھے انہوں نے آج بتایا کہ میں موٹر سائیکل پہ کسی کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جلسہ گاہ میں پہنچا ہوں، اس وقت تک تقریباً کافی جلسہ ہمارا گزر چکا ہوا تھا۔ تو میں پوری زندگی آپ یقین کریں میں نے کبھی ایسا جلسہ نہیں دیکھا جہاں اتنی شدید ٹھنڈ کے باوجود مجھے کوئی کرسی نظر نہیں آئی۔ مجھے نہیں پتا جو وہاں پر پنڈال میں کرسیاں رکھی گئی تھیں وہ کہاں چلی گئیں۔ لوگ کھڑے رہے، گھنٹوں کھڑے رہے، اور جلسہ انہوں نے کھڑے ہو کے دیکھا اور سنا۔
क्योंकि साउंड सिस्टम की रश होने की वजह से तारें भी टूट गईं, लाइटिंग की भी लाइट्स भी ऑफ हो गईं क्योंकि तारें टूट गईं। लोगों को ना सही से आवाज़ आ रही थी, ना लोगों को सही से बैठने की जगह मिली। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मैंने इतना जज्बा अपनी पूरी ज़िंदगी किसी जलसे में नहीं देखा। इतनी सर्दी कि आप यकीन करें, हम लोग स्टेज पे बैठे हुए थे। जब मैंने कल जलसे में कहा कि मेरी कुल्फ़ी जम गई, तो इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं थी। मुझे इतनी सर्दी लगी कि मेरी थोड़ी तबीयत भी गाड़ी में जाके ख़राब हो गई। और जब मैंने सीढ़ी से उतरना था जलसा गाह से वापस जाते वक्त, तो मुझे 20 मिनट, आप लोगों के कैमरास वहाँ थे, आपकी DSNGs भी थी, मैं देख रही थी, मुझे 20 मिनट सिर्फ इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि अवाम 5-6 घंटे के बावजूद वो समंदर की तरह वहाँ मौजूद थी और मेरा रास्ता बनाने के लिए 20-25 मिनट उनको लग गए। तो मैं ये चैलेंज करती हूँ कि इतनी सर्दी में अगेंस्ट ऑल ऑड्स, कोरोना भी है, हुकूमत के ये फैशिस्ट हथकंडे भी हैं, कुर्सियाँ नहीं देंगे, बट कढ़ाई वालों के ऊपर मुकदमा काट देंगे और इजाज़त नहीं देंगे, पानी छोड़ देंगे। उसके बावजूद लाहौर ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। हाँ, जलसा गाह छोटी थी, बड़ी होनी चाहिए थी। लोग हज़ारों की तादाद में बाहर और पीछे खड़े थे। लेकिन एक और बात, हम अभी घर से नहीं निकले थे 12 बजे के करीब, तो ये 2-3 चैनल्स ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था और उसके बाद उन्होंने कि 2000 हैं, 3000 है, 4000 है, जलसा गाह भर नहीं रही। तो ये तो प्रोपेगेंडा में 12 बजे, अभी मैं घर से नहीं निकली थी तो ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। लेकिन मुझे देखें, जिसको हकीकत का पता है उसको पता है। हुकूमत को भी आज जो ख़बरें मिली हैं, जो वहाँ पे लोग एजेंसीज़ के मौजूद थे, जो ख़बरें उन्होंने दी होंगी, मुझे पक्का पता है कि उधर जो है वो सफ़े मातम बिछी हुई है। और जी उनको सुबह नमाज के बाद बिल्कुल, और आपने सच नहीं दिखाया, कुछ चैनल्स ने सच नहीं दिखाया, लेकिन फ़ॉरेन मीडिया जिसमें अल जज़ीरा भी शामिल है, BBC भी शामिल है, उन्होंने हमारे चंद एलिमेंट्स जो है मीडिया को उसको आईना दिखाया। आज आज एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस बात को दोहराया है कि PDM में तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हैं जिन्होंने करप्शन की है और वो इस बार जो मर्जी कर लेंगे, मैं प्रेशर में नहीं आऊँगा और इनको NRO नहीं दूँगा। ये बात वो इसलिए कर रहे हैं कि वो खुद प्रेशर में हैं। ये बातें प्रेशर में की जाती हैं जो वो कर रहे हैं। वो प्रेशर में हैं तो तभी ये बात कर रहे हैं। क्या अगर अब उनके सिलेक्टर की तरफ से मुज़ाकरात की दावत आती है आपको, क्योंकि मेन फरीक जो है वो आप ही PMN है, अब सिलेक्टर की तरफ से मुज़ाकरात की दावत आती है, तो क्या उनके सिलेक्टर के साथ हम मुज़ाकरात करने को, बैठने को तैयार हैं आप? मैंने ये बात पहले भी कह चुकी हूँ कि हम अब आवाम की अदालत में जा चुके हैं। आवाम के साथ हमारी बात हो रही है और आवाम के साथ ही हमारी बात होगी, चाहे वो सिलेक्टेड हों या सिलेक्टर्स हों। अब उनको पीछे जाना पड़ेगा। अब आवाम लीड करेगी, आगे चलेगी। आपने कहा बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है, अब आपने अल्टीमेटम भी दे दिया है, आपने बातचीत का दरवाज़ा खुला रखा है या कोई बात नहीं होगी। और दूसरा, अगर फौज बातचीत के लिए तैयार होती है तो जैसे मरियम बीबी ने कहा था कि हम आवाम के सामने बातचीत को तैयार हैं, तो अब तैयार हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक हैं और जो भी फैसले हम करेंगे हम सब मिल के करेंगे, PDM के प्लेटफॉर्म से करेंगे। जहाँ तक डायलॉग की बात है, बातचीत की बात है, मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मैं समझता हूँ PDM का जो इस वक्त का मौक़िफ़ है वो लाहौर के सामने कल पेश कर लिया था कि द टाइम टू टॉक, द टाइम फॉर डायलॉग इज़ ओवर। अब मार्च करने का वक्त है, अब इमरान का इस्तीफ़ा लेने का वक्त है। सर, सियासी जमात होते हैं और हमारे अपने अपने बड़े सीनियर रहनुमा भी होते हैं, अपना राय रखने के हक़ भी है, लेकिन जो अल्टीमेट फ़ैसला हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है तो फिर मैं भी उस पर पाबंद हूँ और एतजाज़ अहसन साहब भी उस पर पाबंद। अच्छा, मरियम नवाज़ साहब ये बताइएगा कि काफ़ी बड़े मुश्किल हालात में PDM का जो इत्तेहाद है वो कायम है, यकीनन दबाव है, हर एक पार्टी का दबाव है। क्या ये इत्तेहाद आने वाले दिनों में इंतखाबी इत्तेहाद भी हो सकता है? और दूसरा मेरा सवाल बिलावल साहब से है कि आप ये शहबाज शरीफ साहब से मिलने अपनी मर्जी से जा रहे हैं या PDM की मशावरत से? मैं जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब से मिलने जा रहा हूँ वो तो हमारा रवायत का हिस्सा है, मुझे मौका नहीं मिला है।
ताज़ियत करने के लिए। तो मैंने एप्लीकेशन डाला है, अब देखते हैं मुझे इजाज़त दिया जाता है या नहीं। इसके लिए हमने आपस भी मैंने जब पिछली दफ़ा इधर आया था तो मरियम शरीफ साहिबा से भी इस पे बात किया था, तो मैं समझता हूँ कि ये मुशावरत के नतीजा में है। देखिए, ये तो अब कबल अज़ वक्त है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान में जो ये नया ट्रेंड इस सिलेक्टेड और इसकी हुकूमत ने बनाया है दुश्मनों की तरह मुखालिफिन को ट्रीट करने का, तो मैं समझती हूँ कि हम सारी डिफरेंट जमातें, हम एक कॉमन एजेंडा पे, जो अवामी एजेंडा है, पाकिस्तान का एजेंडा है, लार्जर इंटरेस्ट में जो एजेंडा है, हम उस पर मुत्तफ़िक हैं। और अगर इसको बियॉन्ड इमरान ख़ान की हुकूमत जब चली जाएगी इंशाअल्लाह, और ये हम इसको इंशाअल्लाह एक ब्रॉडर पाकिस्तान के एजेंडे पे इस पे ज़रूर काम करेंगे और करना चाहिए। हम एक दूसरे के हरीफ ज़रूर है इंतखाबी मैदान के अंदर, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं और इसको आगे बढ़ना चाहिए। जी जी, एक मिनट मैं ज़रा एक बात करता हूँ। देखिए, सियासी जमातें अपनी मुस्तकिल हैसियत रखती हैं, अपना अपना मंशूर रखती हैं, और उसी मंशूर की बुनियाद पर सियासी पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं। लेकिन जो मीसाक़ जमहूरियत किसी ज़माने में तय हुआ था, उसमें और आज फिर हम कुछ मुल्क के सियासी, इक़्तिसादी, माशी, अदालती और बहुत से पहलुओं पर एक मुश्तरका मौक़िफ़ और नज़रिया, उस पर आज हम दस्तखत कर चुके हैं। वो चीज़ें जिसकी भी हुकूमत होगी हम सब के मद्देनज़र रहेंगी, और वो एक जमहूरी हुकूमत होगी जिसके कमज़ोरियों की निशानदेही करना तो इस बेख्तिलाफ़ का हक़ होगा, लेकिन वो उस सूरत में जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुँचाएँगी, बल्कि इन मुश्तरका मकासद के लिए एक दूसरे से ताउन के रास्ते पे चलेंगी। ये एक नज़रिया तय हो चुका है। ये जो आप कभी पूछते हैं अगर उन्होंने अगर आए तो देखा जाएगा, हम भी बैठे हैं ना, यानी अगर है ही नहीं सिरे से अभी तक, और उनकी तरफ से न कोई ऐसी बात है, हमारी तरफ से वाज़ेह है कि हम कोई बात इनसे करने को तैयार नहीं। और अगर ये इस्तीफ़ा का ऐलान कर देते हैं, असम्बलियों को तहलील करके नए इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं, और उसके बाद फिर कोई ऐसी तजवीज़ आए जो हम समझें कि अब उस पर बातचीत करने की ज़रूरत है, तो पीडीएम फैसला करेगा, एक पार्टी फैसला नहीं करेगी। मौलाना, ये बता दीजिएगा कि कल महमूद खान अचकज़ई भी यहाँ पर मौजूद है। कल इन्होंने खिताब में कहा था कि लाहौरियों ने हिंदू और सिखों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों का साथ दिया था, तो क्या आप भी लाहौरियों को गद्दार समझते हैं? इन्होंने गद्दार करार दिया था। उस रश में तो मुझे तो पता नहीं चला उन्होंने क्या कहा, लेकिन आप पढ़े लिखे आदमी हैं, खुद तारीख़ को मुताला कर ले, पता चल जाएगा। नहीं, हम समझते हैं कि जब हिंदुस्तान के साथ कहीं टेंशन हो, सरहदी टेंशन हो, इस हुकूमत में पाकिस्तान की दिफा की सलाहियत ही नहीं है, लिहाजा एक ऐसा मुस्तहकम निज़ाम मुल्क में होना चाहिए जो वतन अज़ीज़ के सरहदात की हिफाजत की सलाहियत रखता हो। हमें एक ऐसी दिफाई क़ुव्वत और दिफाई निज़ाम की भी ज़रूरत है जो सियासत में मुदाखलत न करे और अपनी पेशावराना ज़िम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जह रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, शुक्रिया। नुमा इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान, मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये एलामिया सामने आया है कि 31 दिसंबर 2020 यानी कि साल के आखिरी दिन तक मोहलत दी जाएगी हुकूमत को कि वो मुस्ताफ़ी होकर घर चले जाएं। दूसरी सूरत में फरवरी 2, 2021 को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च किया जाएगा।